상물라 뜻le 다드링 topic 사오지 체르와 아니 다 topic 사오지 마팅이리야 당보들이야 말 가르치는나 topic 디다 제와요 조르와 디다 제와요 조 지우르와다 다 단다보다 가서 chemical reaction 피지 숨 장서르와 로다 chemical reaction 숨디 크란조 하고르와 땅아 가지긴나 단다디 가서 단다 드링기 주시다 제와요 조기가 chemical reaction 당보들이야 chemical reaction 지치 로 단다가 딱지 지기 디지야 롭세 마틸리긴다 다 당보대 안아서 딱지 지긴다 로 다 딱지 집이 갑라 당보실래 안주 가리고는 잘라 창고에 가시시고로 다디 안주 하고라 딩이들 양이기 팅칭이 라서와 디스티러와 안다다디 잘라 고에 주디 디가레 스패츌라로 디 스패츌라레 안주라 가리고레 케미컬 니고로 케미컬 디 당보대 베림 클로라이드레 당보디 베림 클로라이드 chemical 단다디 topic 더 저의 주기 chemical 코이라 베림 클로라이드 안 디젤라 맞아 가리고 나와이나 sodium sulfate 와 sodium sulfate 코레 Na2SO4 와 sodium sulfate 안 디젤라 맞아 가리고레 비거 가시고 다디 비거 와 비거라 사이즈 컨주머 주로 사이즈 침보를 준지어 등기로 땅아서 딱지 지긴다 당보들에 양아서 가리지기 있는 딱지 마싱이리야 추지리 출링이다 비거니 나고 출로가 링긴다 와 다지 출렌센다 와 출렌스와 다 추당보데 나로라 가서 가리루고 있나나 베렘 클로라이드 믹스 지긴다 추당보데 나로 디티 치고로 베름 클로라이드 루긴다. 주당보디나 베름 클로라이드 루. 베름 클로라이드 루. 엔 가리지는나 딱고 두두땅으로 와. 베름 클로라이드 두두땅이다. 두두 야고단다. 두두 차상땅. 스티럴 베지도 아니라 디밍 스티럴로 와. 찍버찍자 디차스와 데 베름 클로라이드 믹스 치서로 와. 디젤라야 고니치로 엔 디딜라야 비그르 셴바디 나노라 가리루고 있는 소디움 살페트 루긴다 소디움 살페트로 찍버지전 치고다 와 소디움 살페트 치루 몽골루미로 독삼로 케미컬 공침부로 오야 안디코니 찍치로 두두당이다 오야 땅아주 가리라나 chemical 니 라서다 compound 니 다딩니 rectangle rectangle 가리둘라나 compound 니 아주 가리레레 당보 rectangle 가리레레 sodium sulfate 지글레레 숑바치라 베림 클로라이드 로 땅아주 가지글라나 단다디 tropic 디 니기 단다 tropic 디 마틸레고다 tropic 디 마팅이랑 니기 딱지 지긴다 딱 군이 가지기 니가 데 믹스 치사도 땅아주 가지 군이 뚝뚝 당게도 가리리기도 따인다 오야 다 가리 차소 컬러 까우 차세 까우 차소 까우는 비비트 까우 질레도 까우디 가질레 나와이나 만한소 삼무타와이나 디나노라 컴파운드 요르다 당보디 가리 요르나야 소디움 살페트 요레 니와딜라 베림 클로라이드 쿠니 믹스 치니 쿠니 렉텐르다 쿠니 믹스 치니 만졸라 엔데로실레 다 독도니 가리 셴 나와이나 단다딜라 topic percol chik loga cha de ro tingi de la ngazo nima thama de la ngazo gari chare displacement reaction chang le ro ta danda de la topic gari re lawa ina chemical ni nangkyuli ya danda de chemical ngazo yago thungmin do danda test de wa ina ani di kawu jura powder di form di chasa wala ligi re chudi khang la ligi dokto gari ore tingi de la ngazo takchi chibi kabla 당신 집에 갑라 춘낭로라 빼낭 아주 corporate sulfate iron 루디 solution 찍마치 통마스와 iron sulfate 마 통마스와 단다 데라 니 리기르다 copper 당보 단다 데라 가리 리기레 찍가우 폼 지니민데 powder 도 가우 폼 지니 월 리기레 아니 찍디 추도 강 리기레 독도 틴당로 가리 지샤 ions 단다 chemical 크란수기 chemical 니 낭귤라 사레제다 니 핀수 사레제
로 딩이들랑 아주 displacement reaction 나노라 element 지기 shum바 지기 such as 산 마피시도 단다들라 elements lanata 크라즈기 compound 니 para라 such as 사르지기다 대다 소사 드링 아주기 topic 디 주시조디 장고의 주시디 가리를 나와 있나 딩이들랑 아주 displacement reaction 장로와 드링 가리를 나와 있나 주시디 double displacement이다 가지나나 딩이 낭로라 크라즈니 낭로라 아이온스와 렉틴이 para라 그저 가지기도 사자 주레지기도 케미컬 리액션 갑라 대다 소사 드링 아주 자이디 double displacement 드링 아주기 주시조디 필다 double displacement reaction 딩에들랑 아주 가리창의 displacement reaction displacement reaction 가도 element 지기 지간 지기 shum바 지기 사자 세르와 단다딜라 double displacement reaction 갑라 가리치기를 나와 있나 and compound 크란스기 ions 핀준 para 사리지기다 compound 니르와 니 핀준 para 사리지기 ions 니 para 사리지기 회사 데르송자 코다 갈리기레 double displacement reaction 오야 아니 당연수 단다 자야디 거리 장나나 topic 디 double displacement reaction 장로와 당시들랑 아주 딱지 침바 딱지 진이 아주 topic 디 마데니 거리레 double displacement reaction 와 다 double displacement reaction 다 displacement reaction 쿠니 더우 sure 더우 sure 가지 나는 민구로 와 double 디 마수바이나 displacement reaction 와 찍고 차서 다 딜라 double 같이 내려 딩이들랑 아주 딱지 지와 딱지 지바 롭스 고마스응이라 딱지 지도 케미컬 비주 따로 소디움 설페이트 and barium chloride 냠돌라 렉치니 가릴레레 barium sulfate plus sodium chloride 딜레다 다 독동 아주 가릴레라는 아주 가리자는나 민데 double displacement reaction 라도 간데 조치라 double displacement reaction 되기도 ions 니 파르기 크란수기 디오라 ions 나나다 크란수기 파주 데가지 케미컬 상마 파주 데네 데오라 가족이 ions 가족이 디감스기 ions 핀수 para라 되니 아니 맞어 디 compound 레고로 와 딜레고라다 케미컬 망보시 말레고로 다 당보들 가리티샤 double displacement reaction 다 displacement reaction para 케바조 디가레 단다 딜라 double displacement reaction 나로라 ions 핀수 para라야 되니 아니 compound 사와질레고다 딜라 티도와 it is a reaction in which there is an exchange of ions between the reactant. 다 reactant 유효버와 아주 chemical reaction 간데 도시나 reactant the product 유효버와 reactant 크란스기 니기 para라야 되니 다 빼는 얘기 뒤 example 지트와 AB plus CD AD CB 로 다 디나고라 케바 거리 둘라나 딩에들랑 아주 displacement reaction이나 디나 찍마 쇼마르 디 요마르와 A 마시 빌리기 말해 다 단다들라 double 인사 들라 가릴레샤 에다 빙이가리 다 데르송사 에다 디 냠돌라 리기르 비다 CB 냠돌리르 비다 C 냠돌리르 야미나 CB 냠돌리르 와 C다 B 냠돌리르 디기 가레 프로브신 ions 니 para라 디기 요사 들라 가릴라고레 double displacement reaction 다 디낭로라 개체시 가리레 지단게 렉티브 시리스 디다 개침부레 와 딜레 개체디 ions리다 positive charge 다 negative charge 와 positive charge 다 negative charge 니 냠도 되니 에 신에 가서 디 compound 딜레고다 와다 딜라 다다디 마 밤니 가릴레고레 다다디 가서 딱지 지임바 딱지 지도 얘기 라스와 sodium sulfate plus barium chloride to form barium sulfate and sodium chloride 다 디낭로네 삼노 약보 따오이나 딜라 가리오레 plus minus plus minus 딱 간다면 인데 요다 plus minus plus minus plus 다 minus 냠도 dom그레 다 독도 딜라 chemical product 니 리그 가질라나 딜라 plus plus 니 요레 minus 니 요레 와 plus 다 minus 냠도 dom니 compound 치글리그레 찍버직냐 plus 다 minus shum바지 냠도 dom니 compound 리그레 당아조 당제 집이 값라 당보들이야 솔루션이 니가 간데르샤 transparent도 춘라 간데르샤 ngazu danda chugi 춘라 지르도 군이 냠도 돔디 춘라 가리 차소 color 가우지 차소
color kau chile tu color ni le so ta de nga tu ngi da ta de kran zo ta ro jirwa de le to tanda dingi de ngi solution ni deswa sodium sulfate ta barium chloride nyam do yurta ta di nang lo ni wala kau jiminde ppt powder form jiminde de la khali gire ti gari re la na barium sulfate ra di solution na yurta barium sulfate di ra khari white ppt yurta ko solid part na yur solid yurta ni wa di NaCl di duila minde ni ge laswa protect la compound ni ligirtas dinge de la ngazo displacement reaction chibe kabla chingmas leumar iron sulfate raw copper surface rake with the iron sulfate chuna chingmas입니다. green masle masa ta tanda de la khari do double la ni do di chig logare duin di logare o di minde khari le na ko white ppt le sa de la khari re white ppt le sa precipitation reaction ta dinang lo reaction shba ji yorta precipitation solution kande to double displacement reaction nanglo la khari ligit lawa ina white ppt chu nanglo la de me chu digi mare de la khali gi dula na ya ngazu gi de la reaction sawa chu tanda nga digi inda ro precipitation reaction ro ta di result gang ji min de chu do di NaCl dokto protein ni le da gang da du an di jela nga khari digi la na ni la sa di ngazu takje chibi kap la barium sulfate di chunanglo la tigimindo ko powder form na lesa powder form na leba ina chuna mati powder form na lewa ina ngazu gi tanda science gi term ji bi jode term di min khare lawa ina precipitation reaction tadi precipitation taking also lampa reaction chibi kapla ani double displacement reaction chibi kapla ya reaction shiba ji nyam to ligid ro ngazo the chemical compound ni mix chimba khrazu ni gi phinzui parala such as so such as sani barium sulfate le re tanda powder form jimde wala le mase wala le jodi tanda kiran to thong ro ta din nang lo ni di powder form ji to the barium sulfate dilaya reaction shubachili kare the precipitation re the powder insoluble chuna deyo mare chuna matingi and the reaction jiyo bana dila kaligide precipitation reaction the powder form lesa the gang di kare lawena NaCl re ro kajin lawena ngazo reaction kapla ngi laswa khonso gaji ions nanggi phasu deni ions ngi nanggi phasu deni any compound ro protect ngi lebaina dila kaligide double displacement reaction ta precipitation na khali gi reaction na khali gi ro precipitation reaction lawaina the reaction in which insoluble precipitate form is called precipitation reaction jibe kapla insoluble chunang lo la mix ji mare powder form ji le baina dela khali gi precipitation reaction the double displacement nyam do la ligita oya tagara yi oya ta during thinking the reaction shiwa the double displacement saw chero and the nanglo ne ta tinra chuwa ka chi chemical reaction nanglo ne yewa thamadi tanda di redox reaction re ta dela mix ta che mo ro khartu ngalap shegi ta din nanglo la concept ke chimbo chore di shena di ro redox reaction chidang ki redox reaction le di ngara zu zire chubi ki chemical types of chemical reaction nanglo yewanga nanglo ni thamadi chado redox reaction chidang ki redox le di sikni nyam to di ro red da redox ro reduction ro ox di kari lawore oxidation reduction red di kari reduction re ox di oxidation reduction the oxidation ni nyam do domni kari le lan sik redox reaction ta tangbo de le ya redox reaction di majang ni le yo ngazu kari shi di pe ge chimbo re lawa na oxidation kares reduction kare le de pe ge chimbo ro and de la do tangbo de la it is a combination of reduction and oxidation to form redox reaction nang lo la ngazu kari thung de lawa na oxidation da reduction ni ga thung da ro ta tangbo de le ya ngazu kari jeng la na pagi de oxidation tangbo jeng da tangbo de oxidation le de chik ro ta da ta di nga chik dunda dokdo ji yo 지 concept 독도 nga la shinda sikro ta oxidation o dudi kharida theodo oxygen da theodo 독도 color it is a type of reaction in which addition of oxygen
reaction chik nanglo la reaction kande rojina oxygen domni oxygen ki reaction nanglo la oxygen domni product nanglo la oxygen nanglo yoba ina ligi yoba ina this is called the oxidation right pena de la it is a types of reaction in which addition of oxygen di pa di jigore ko reaction ni en chala sawa di nanglo la oxygen ki ko product ma legor pena see you ta de la nge balance so sarta ngoni balance chela su ro ta nga so balance so de ra balance ke mi shin so pe ke shin ro or two di ro see you copper di O2 ro copper di O2 nyam do rek chiwa ina khari copper oxide lig ta ban chi to ban chi ina copper oxide lig ro copper oxide lig de khari chi sha copper nyam do oxygen domni copper oxide lig do protect nanglo la oxygen thewa cha dewa ro this is called oxidation oxygen jingnyam do domgyo ina chemical reaction nyam do this is called oxidation ta de nanglo la khari chi sha na addition of oxygen to form copper oxide di le yin baro kajin copper the oxygen nyam do domso and dijila di nanglo ne ke chi di kare oxidation oxide jingin di sure copper di ma do do copper mewa ina di copper oxidation le yo marwa ro copper yusa copper di kare re no copper is oxidized in this direction copper ki lega zo jigorda ta jigba jigjang ngara zo phajo jigda wa ina degi redox reaction la di combination ni yorda reduction and oxidation di kare de dumuni ta da RED reduction OX the oxidation ro the oxidation law ina addition of oxygen and removal of hydrogen ro the reduction the kare oxidation ki 독초 차대요. 또 opposite 로 차대요. 다 reduction은 갈리도. 다기가 저 oxidation 나와 있나? oxygen 남념도 돔 나거다. oxygen 념도 돔이 잘라 싸워디나 oxygen 가지 product 리다. 단다딜라 rectin 념도 같이기도 oxygen 마뚱기래. oxygen 마뚱 바이나 콜라 갈리기래 reduction. oxygen 돔 바이나 oxidation 마뚱 바이나 reduction. 단다딜라 it is type of reaction in which oxygen is removed ma tyong gorta ta din nang lo la chemical reaction ta gi ngam chu chemical reaction gachi copper nyam to oxygen domni copper oxide chaswa ta danda dila ta da copper oxide di hydrogen nyam to la hir chini copper khura loga chare di ma duni water chadir dokto gari ma tyn sha o ma tyn do degi dil o do ta dil o min do o ma duni water nyam do de do it means oxygen 마뚱기도 대기들라 오 돔도와 시 유념도라 오 민다 코퍼 라리도 코퍼 오사이드 말도 코퍼님도 돔니 오 주차니 코퍼 오사이드다 벳 로거다 타데다 지금 오xygen 돔고레 돔 디기요레 지금 오xygen 마뚱고다 마탱고 로다 숨바딜라 oxygen is removed from copper oxide to form copper himbarata किसी कॉपर ऑक्साइड नंगलो ला CuOD माध्यम बाइना कॉपर चोगल है रो शंबर दोसा यो मारो कॉपर है युसा दिला कली तो रिडक्शन कॉपर माध्यम युसा ता कॉपर ऑक्साइड ती देखिं अंसु लेंबा कॉपर में बाइना ऑक्सीडेशन जिसा यो मारता कॉपर न्याम तो ऑक्सीजन दोमनी कॉपर ऑक्साइड छरता कलर नापु छेदो कॉपर ऑक्साइड दी कलर नापु रो कॉपर ले दी कलर दी ब्राउन ता तंता दिलो कॉपर ऑक्साइड दी चिपो चि냐 같이 그래 copper oxide di reduce chigir kari reduce chigna oxygen matung gite oxygen matuni waterless wa copper chron chuboless this is called reduction oxidation addition of oxygen chemical reaction reduction removal of oxygen and this is a chemical reaction reta ro ta dinanglo ni ta tanda di ngazu karilana redox reaction di chigni ge domjo ro reduction plus oxidation ta redox reaction lana khande to chilido redox reaction it is a types of reaction in which there is a present in which both oxidation and reduction the chemical reaction chig nanglo la thongge yebana chemical reaction chig nanglo thonggo ina this is called redox reaction koni laginda it is a type of reaction in which both oxidation and reduction take place in one chemical reaction. Chemical reaction chicken nanglo la
oxidation the reduction niga chigiyuna. This is called redox reaction. Ta lelo buchasata. Oxidation, addition of oxygen, and reduction, removal of oxygen. Ta dila example ro. Example chile. Example tab diu pinir. Ta dine ha kuda. Copper oxide react with hydrogen to form copper and water. Ta dinang lo oxidation gachire. Oxidation gachire lawa ina. Din nyam to la kharchido hydrogen kala oxygen nyam to domni waterless they all less they all mindo oxidation lamp so it is types of reaction in which addition of oxygen, right? And this is why reduction gachin lare they oxygen do copper oxide nang o di mathini copper chocolate sa pegel protect la oxidation lamp oxygen mindo oxygen di gachi so pa nyam to domsa ta ganda man ni ga do oxidation bidu reduction bidu. Because of that, this chemical equation is called redox reaction. Wayan during lobsen dagaran samshay and the tadi during lobsen's topic during gachi topic saojero and tanga gachi lana recapitulation ro during garichane during azo shidas mangushida chayam during azo so the chemical reaction yo sum shiwanga di changro tangbo the double displacement reaction ro double displacement reaction lana ions ni para la khranzu ke sacha saritini compound saoj lebaina the double displacement reaction ro azo dila example lemba barium sodium sulfate react with the barium chloride to form sodium chloride and sodium chloride and barium sulfate lesser. Dilesa. And the chibo chijang kari lawa na teacher lang also kari jang lawa na redox reaction ngaw the chemical types ngaw the redox reaction. Redox reaction na also ta jang sarwa chemical ni to yorwa reduction and oxidation yamdo domni redox reaction wa. Ta din nang no nang also kari oxidation logare reduction logare pege chimbur oxidation lawa na addition of oxygen reduction and removal of oxygen. And teacher lang also kari redox reaction tamadila kari jang na kisi oxidation the reduction the niga chemical equation ching nang lo la tingyu na this is called a redox reaction. And during ngazo tagarang sam shay ro and nga kari lai na ta during nang le zo di kari na ani during gachi nose di yabu tiroji ro chemical reaction shiwo di dangawa di ro nose chasang yabu tiroji yabu jangroji ani and kiranzo la ya mutini ini ta tiwa duda yang chik tokba duda yang chik kirang zungani mixeki tidang chik yorata yarge ta chi du yang kirang zungani chik tablam du sawa ina in comment section na injimeji tiroji ani dagaran zamshegi ani